उत्तर दिनाजपुर जिलार कालियागंज स्टेट जेनारेल हासपाताल परिदर्शन करल विधानसभार स्वास्थ्य स्टैंडिंग कमिटिर प्रतिनिधि दल। मंगलवार स्टैंडिंग कमिटिर चेयरमैन डॉक्टर निर्मल माझिर नेतृत्वे प्रतिनिधि दल कालियागंज स्टेट जेनारेल हासपाताल परिदर्शन करें। एदिन तिनि हासपातालेर विभिन्न वार्डेर पाशापाशि रोगी एवं रोगीर आत्मीयदेर साथे जेमन कथा बोलेन, पाशापाशि हासपातालेर चिकित्सा एवं नार्सिंग स्टाफदेर साथे कथा बोलेन। हासपातालेर बहिर्विभाग खतिये देखें। पाशापाशि 250टी बेड सज्जा विशिष्ट हासपातालेर नतून भवनेर निर्माण काज परिदर्शन करें। एदिनेर परिदर्शने उपस्थित छिलेन कालियागंज विधायक सौमेन राय, जिला मुख्य स्वास्थ्य आधिकारिक डॉक्टर मुरारी मोहन मंडल, हासपाताल सुपार डॉक्टर जयदेव राय, पुरसभार पौरप्रधान रामनिवास साहा, पंचायत समितिर सभापति हिरणमय सरकार सह स्वास्थ्य दफ्तरेर आधिकारिकेरा। एदिन सांबादिकदेर मुखोमुखी हये स्टैंडिंग कमिटिर चेयरमैन डॉक्टर निर्मल माझी बोलेन, राजबंशी पपुलेशन, শিডিউল কাস্ট, শিডিউল ট্রাইব, একবারে নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরে ওষুধ কেনার ক্ষমতা থাকে না, দিন আনে দিন খায়, যারা নার্সিং হোমে ঘেরাটোপে পড়তে বাধ্য হয় দালাল চক্রে পড়ে, তাদের কিন্তু আশা ভরসার জায়গাটা এখানে। এবং এখানে কত বেড চলছে? 160টা বেড রয়েছে, কিন্তু এখানে প্রায় ওভারক্রাউডেড আমরা দেখে এলাম। উপচে পড়ছে ভিড়, একই বেডে 2-3টে পেশেন্ট। এবং এখানকার মানুষের দাবি অনুযায়ী, এবং বিধায়ক তো আছেন, আমাদের এখানে 250 বেডের এটা উন্নীত হচ্ছে। এবং পরিমার্জন, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন যাতে ঠিকভাবে হয় তার জন্য আমরা আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের রিপোর্টটা রাখবো। এবং এখানে আশু প্রয়োজন, যেটা বললাম, যে এখানে ওই পেশেন্ট পার্টির জন্য একটা যদি কম্পোজিট টয়লেট যদি ব্যবস্থা করা হয়, যারা পেশেন্ট রোগীর আত্মীয় স্বজন আসবে, দূর দূরান্ত থেকে আসে, তো তারা রাত্রে যারা থাকবে, নাইট শেল্টারটা খুব সুন্দর হচ্ছে। এখানকার পৌরসভা করছেন, পঞ্চায়েত সমিতি করছেন। उत्तर दिनाजपुर থেকে অনুপ জসওয়ালের প্রতিবেদন, নিউজ টুডে।